Magandang hapon, magandang gabi. Magandang gabi, namili po kami sa Dali. Anong binili natin? Patingin? Mga ito po. Ano to? Ano to? Wow, cheesy. Ano pa? Ano to? Loaded. Oops, merong pansit canton. Merong Moby. Merong Chucky. At merong cup noodles. Pero guys, hindi ko sila pinapakain ng cup noodles saka pansit canton. Kasi bawal sa bata yan. Maalat yan. Kami lang mag-asawa ang nakain yan. Ngayon, ito, meron naman kami Bear Brands wax. Sino nainom na ito? Ako! Wow, sino naman nainom ng Milo? Ako! Asan yung Milo? Ako. Asan yung Milo? Yun, Milo. Meron kaming Milo. Ano pa meron? Meron na yan, pillows. Pillows. Meron kaming bread pan. Yun lang guys. Meron kaming diniling apritada. Yan, apritada. Tatlo yan guys, tatlo. Yun lang. Yun lang, nabili namin. Meron na yan. Yan lang. Ayan lang po. Bye-bye po, guys. So, bye-bye. 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 Yun lang. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.